समय 4:48 शूटिंग चलती आपण देखीदेवी शूटिंग पिला माने सब केते रात्रि भी एत एक्टिव रही काम कर। हेलो रजत, ये आम डायरेक्शन डिपार्टमेंट रजत जी कि आमको स्क्रिप्ट दिखती पढ़ापी ड्यूटी है आम स्क्रिप्ट देवे, स्क्रिप्ट पढ़े आ पढ़ी भी शुणेबे। ये होचन रजत समस्त आम एनाकोंडा को देखंतु। ये होचे आम एनाकोंडा। एनाकोंडा सोईची राति भोर 4:48 एनाकोंडा सोईची सोईकी भी से चलची। एनाकोंडा सोईकी चलची। एनाकोंडा होची हमर एसी, आम फ्लोर पूरा एसी ठंडा छाड़ू। एनाकोंडा देखो ये होची आम एनाकोंडा। देखले आम एनाकोंडा को आम एनाकोंडार ठंडा देखते एपटे बाहर यहाँ हूँ एनाकोंडार ठंडा। हाँ ठंडा एपटू ठंडा आसी पूरा एंटायर फ्लोर को एसी जाऊँगी। आम ये हूँ आम शूटिंग सेट। हाँ आम ये टेक्नीशियन समस्ते भोर 4:48 बिस्किट खाऊ 20 कटा खाऊ 20 कटा राति 4 एमती परिश्रम आ जोजो भाई होचने हमर कैमरामैन। जोजो भाई का एनर्जी लेवल को मानने पड़ो। तो एमाने समस्ते बहुत आम शूटिंग रे समस्ते बहुत परिश्रम करती जो आपण माने टीवी रे आम मानक माने सीरियल देखती। तो ये हूँ आम कहार हेबी कढ़े शूटिंग सेट। समय 4:48 शूटिंग चलती देखंतु। यस रोलिंग एक्शन टड़ा। ये आम मेकअप मैन दीपक। कौन निद को कौन कंट्रोल कर परिबो? तो मोर टचअप भी सरला। ये होचे हम मेकअप पिला। हम एनाकोंडा। एनाकोंडा केते बड़ा एनाकोंडा मो पे कान्हा नहीं गैस। कान्हा तो मो कालिया देखा लाइट रे पकेले 6टा खंडे देखा जीवेनी। ओहो सतरे कान्हा भगवान भगवान जाने की माने कान्हा हाणी मते बिस्कुट देला। आहुरी अछि जे देबी नेबे मु एबे गोटे खाइबी। हां आगो पिला माने खाइबे। काम पिला माने केते काम करछन। पिला माने राति 4:30 मान 4:48 5टा बाजू समय अल्प समय बिस्कुट खाऊचंदी बसी। तम बिस्कुट खाइलानी नका देई नांदी देई नांदी। हां ये धरची देई नांदी मत देई नांदी मत देई नांदी देले। हां आम ठाकुर को देखंतु। जय जगन्नाथ। फाइनली पड़े आसली। आ ये होचने आम साउंड रिकॉर्डिस्ट। हां ए तो राति सारा खटी खटी जाउती बिस्किट खाउछन। कौन करवा आम जगन्नाथ को देखंतु। ये हूँ आम एंटायर शूटिंग सेट। एबे केही नांती, केही भी आर्टिस्ट नांती। एबे केही भी आर्टिस्ट नांती, केवल मु अच्छी मोनिका अच्छी। मोनिका पळेलान ना अच्छी। मोनिका अच्छी, मोनिकार सीन अच्छी। देखंतु दिन सकाल टू एपर्यंत आसिकी माने ता पर दिन सकाल हबाक बसला पिला केमती एनर्जी लेवल देखी काम करछंदी। हम जगन्नाथ को तो देखले आपण माने मुंड बिंधा होची भोर भोर। आ देखंतु केते कष्ट पाउची सुंदरी हमर केते कष्ट पाउची। मुंड बिंधा होची जोरे मेडिसिन खाइला पर भी पुणी कमी की पुणी स्टार्ट हो गेला। ओहो सो टाइम देखि दियंतु आपण माने। हम आर्टिस्ट माने एती राति सारा हम एमती काम करछु। इंस्टाग्राम रे पके देबी एटा यूट्यूब वीडियो होची मोर।
ବାତ ନ ଯିବା ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ରୁମ୍ ମୋ ଆଇଫୋନ୍ ଆଣିନି ଆଇଫୋନ୍ଟା ନେଇ ଆସ ଟିକେ ମାଇକ୍ ଲଗା ଦୁ ଯୋଉ ଫୋନ ଚଳିବ କିଛି ନାହିଁ ଆଇଫୋନ ଅଜା ଫୋନ ଚଳିବ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଆଇଫୋନ ଅଜା ଫୋନ ଯାହା ରାତି ହେଲା ନା ସବୁ ସକାଳ ହେଲାଣି ଅଲରେଡି 5ଟା ହେଲାଣି ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ସୁଟିଂ ସରିଲା ଏବେ ହେଉଛି 5:18 ସମୟ ମାଇକ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ମାଇକ୍ ନେବା ପାଇଁ ବିନା ମାଇକ୍ରେ ଆମେ ଡାଇଲଗ୍ କହିପାରୁନା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଇକ୍ ଦେଖେଇବି ମାଇକ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ ବାହାର କରିଦେ ମାଇକ୍ଟା ପଛକୁ ମାଇକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ମାଇକ୍ ମାଇକ୍ ବିନା ଆମ ଡାଇଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ଫାଇନାଲି ସରିଲା ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ମାଇକ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଛୋଟ ପିଲା ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ର ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ସାଉଣ୍ଡ ରେକର୍ଡିଷ୍ଟ ମାଇକ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ରେକର୍ଡିଷ୍ଟ ସରି ମୁଁ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ରେକର୍ଡିଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଭୁଲରେ ମାଇକ୍ ମ୍ୟାନ୍ କହିଥିଲି ମୁଁ ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଫନ୍ ଫାଇନାଲି ସରିଲା ମୋର ଆଉ ଜଣେ ଏଇଠି ଦୁଃଖିନୀ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ହେଲା ମିଶିକି ଯିବା ଆମେ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମେକଅପ୍ ଛଡ଼େଇବି ସେ ବି ତାଙ୍କ ସରିଯିବ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ ଇଣ୍ଟରକଟ୍ ସିନ୍ ଥିଲା ମୋର ସରିଲା ଏବେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ହେବ ଓକେ ବାଇ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ନୁହେଁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ गुड मॉर्निंग ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ सॉरी लाइक ହଁ गुड ହଁ मॉर्निंग ଓକେ ରହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଉଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସରିଗଲା ଏବେ ହେଉଛି 5:30 5:30 ବେଳେ ଚା ପିଅ 5:30 ବେଳେ ଆମର ସେଠି ଚା ପିଉଛୁ ଚା ପିଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଚା ଟା ପିଉଛନ୍ତି 5:30 ବେଳେ ଚା ପିଅ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ବାଇ 5:30 ରାତିରେ ଭୋରୁ ସୁଟିଂ ସରିଲା ଆମେ ଏବେ ଚା ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଉଛୁ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ମୋନିକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବି କାହାର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି 5:30 ଚା ବିସ୍କୁଟ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ବିଚାରା ମୋନିକା ସେ ମନ୍ଦିର କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି କେବଳ ତାରି ପାଇଁ ଖାସ୍ କରି ତାରି ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି କାହିଁକିନା ସେ ଲୋନଲି ଫିଲ୍ କରିବ ତାକୁ ଏବେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପଳେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଲୋନଲି ଫିଲ୍ କରିବ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ରହିଛି ଅଟକିକି ରହିଛି ଓନ୍ଲି ଫର୍ ମୋନିକା ଆଉ ସେ Hello, good morning. How are you feeling now? फीलिंग वेरी बैड Oh, sad, so sad. लुक एट मी ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସକାଳୁ 8ଟାରୁ କାମ କରୁଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଚାର୍ଜ ହେଇକି ଅଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 6ଟାରେ ଆସିକିରି ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମେକଅପ୍ ନେଇକି ଶୋଇଲେ ତାଙ୍କର 5ଟାରେ ସୁଟିଂ କଲା ସିଏ କେ ଫିଲିଂ ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି मुझे ना मुझे कॉल सर ଚାଲ ଯିବା ଟେକ୍ ରୋଲ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଆଲୋକ କୁହା ହେଇଥିଲା ରୋଲ୍ ରୋଲ୍ पॉइंट टू बी नोटेड ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ବି ନୋଟେଡ୍ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଘରକୁ ଆପଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ଇଏ ହେଉଛି ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ସାରୁଅର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବସିଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆମ ପିଲା ସବୁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୋ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଯିବି ଘରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ଦେଖାହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ସଣ୍ଡେ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ